جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، وہ انسان جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے باوجود بھی کل قیامت کے روز وہ جنت میں پرویش نہیں کر پائے گا، کل قیامت کے روز وہ جنت کے اندر گھس نہیں پائے گا، داخل نہیں ہو پائے گا، یعنی پرویش نہیں کر پائے گا۔ حضرت ثوبان وہیں پر موجود، حضرت ثوبان نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول، وہ بد نصیب لوگ کون ہے، وہ بد نصیب انسان کون ہے جو اتنی ساری نیکیاں لے کر آئے گا، تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن کل قیامت کے روز ان کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں تباہ ہو جائیں گی، ان کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اور ان کی نیکیاں ان کو جنت تک نہیں لے جا پائیں گی۔ تو سنیے، اللہ کے پیارے نبی نے تب بیان فرمایا، وہ لوگ وہ ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے اچھا عمل تو کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، ہر کام کرتا تھا، ظاہراً وہ اچھا کام تو کیا کرتا تھا، لیکن وہ تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچتا تھا، وہ لوگوں کے آڑ ہو کر، لوگوں کی نظر سے چھپ کر اور لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر گناہ کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بظاہر میں اچھا عمل تو کرتا تھا، لیکن جب وہ لوگوں کی نظر سے آڑ ہو جاتا، چھپ کر وہ گناہ کرتا تھا، یعنی وہ انسان تنہائیوں کے گناہ سے نہیں بچتا تھا۔ تنہائیوں کا گناہ بڑا خطرناک گناہ ہوتا ہے۔ میری مائیں بہنیں آپ بھی سنیں، رات کے 12 بجے ماں نماز پڑھتی ہیں، بہنا سب ٹھیک ٹھاک ہے، اب رات کے 12 بجے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ عشق لڑا رہی ہے موبائل کے ذریعے سے، سمجھتی ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سمجھتی ہے کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن سنو، وہ جو گناہ ہے نا، رات کے 12 بجے، رات کے 1 بجے جو دروازہ بند کر کے موبائل میں اچھا تھوڑا برائٹنیس دو، یہ دو وہ دو، لائٹ بند کرو، وہ جو کرتے ہو نا، آپ مجھ سے زیادہ بیٹر جانتے ہیں، وہ جو کرتے ہو نا، یاد رکھو اس کی وجہ سے کل قیامت کے روز آپ کی تمام کی تمام نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، آپ کے تمام کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ حدیث کیوں پڑھی؟ اس لیے پڑھی میرے بھائیوں، اگر وہیں پر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کی دہشت ہوگی، رات کے 12 بجے بھی جب دل کرے گا کہ کسی سے بات کر لوں، کسی سے عشق لڑا لوں، کسی سے آنکھیں دو چار کر دوں، تو یہ احساس جب ہوگا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ چیز جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، میرے بھائیوں تنہائیوں میں بھی آپ گناہ کرنے سے بچ جائیے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے۔ اور اسی چیز کی تعلیم حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو دے رہا۔ اللہ اکبر، حضرت لقمان علیہ السلام، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہر مسلمان کو حضرت لقمان جیسا باپ بننے کی توفیق عطا فرما، پڑے اللہم آمین۔ آج ہم باپ، میں نے آپ کے یہاں پہ ادیت نگر سے کچھ دن پہلے میں آیا تھا، اسلام پور مرکز کے قریب میں نے وہاں پر بولا تھا کہ باپ کیسے بنا جاتا ہے، میں نے پوری تقریر باپ کیسے بنا جاتا ہے اس کے اوپر میں نے تقریر کی تھی۔ اس دن میں نے بنگلہ میں اس دن بتایا تھا، آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، بچہ پیدا کر کے چھوڑ دیتے، جا راستے میں بیٹھا رہنا، اگر کوئی گاڑی والا ٹھوکے گا تو بتانا، تب لپکوں گا اور 5-6 ہزار وصول لوں گا۔ یہ ہوتا ہے بچہ پیدا کر کے چھوڑ دینا میرے بھائیوں، یہ باپ نہیں ہے۔ باپ کیسے بنا جاتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام سے سیکھیے میرے بھائیوں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے، کیا نصیحت کرتے ہیں؟ ذرا اس آیت پر ذرا غور کیجئے۔ اے میرے بیٹے، ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ اے میرے بیٹے سنو، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، رائی سمجھتے ہیں نا، رائی بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہے، رائی کا دانہ بڑا چھوٹا، اگر آپ کے نظر کے سامنے میں اگر وہ چیز پڑی رہیں گی، رائی کا دانہ پڑا رہے گا یا رائی پڑی رہے گی تو آپ کو وہ چیز نظر نہیں آئیں گی، بڑی باریک اور بڑی چھوٹی چیز ہوتی ہے رائی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے،
अगर आसमान के नीचे, जमीन के नीचे, किसी पहाड़ के नीचे, किसी चट्टान के नीचे अगर राय के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज छिपी होंगी तो अल्लाह की नज़र का, अल्लाह की कुदरत का और अल्लाह की पकड़ का आलम तो ये कि कल क़यामत के रोज़ अल्लाह उसको भी सामने लेकर आएगा। इसका मतलब हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं, मेरे बेटे दुनिया के अंदर तुम कोई भी काम करोगे, अगर वो छोटा हो या बड़ा हो, याद रखो कि तुम अल्लाह की नज़र से नहीं बच सकते, तुम अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते, तुम अल्लाह की कुदरत से नहीं बच सकते। ये तालीम और ये नसीहत मेरे भाइयों बाप अपने बेटा को दे रहा है। लेकिन आज हम जैसे बाप पर नजर डालिए, बाप हम जैसे बाप, बेटा एक बीड़ी पैकेट ले तो नहीं होता ऐसा। एक बाप हजरत लुकमान, थोड़ा बंगला में भी बोलूं ताकि मेरी माई और बहनें भी समझ जाएं। একজন বাবা তার ছেলেকে বলছে যা এক প্যাকেট বিড়ি নিয়ে আয়, আর একজন বাবা হযরত লুকমান তার ছেলেকে বলছে দেখ আল্লাহকে দেখে ভয় কর। পার্থক্য আছে কি নাই? একটা ছেলে একটা লোক তার বাবা যা বিড়ি নিয়ে আয়, বেটা একদিন গেল, দ্বিতীয় দিন গেল, তৃতীয় দিন গেল, চতুর্থ দিন গেল, বেটাও মনে মনে ভাবছে আসলে এই জিনিসটা কি রে ভাই, আর বাপ এত খাইছে মানে কি এই জিনিসটা। একদিন খায়া দেখি তো বেটা একটা বের করে লম্বা টানে দিয়ে দিয়েছে, ভালো লেগেছে, বলছে না এবার আমিও খাই। মানে বাপও হারামখোর, বেটাও হারামখোর। তো বিড়ি খেতে শিখে কোথায় থেকে, সিগারেট খেতে শিখে কোথায় থেকে, মদ খেতে শিখে কোথায় থেকে? দেখছে বাপ দেখছে মদ খেয়েছে আর মাকে ঠুকছে, वो कुछ हम मौत कैसे बहू के ठुकी वो शुरू कर देते। तो बाप बनने की कोशिश, बाप के ऊपर जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व हैं मेरे भाइयों, उन दायित्वों की भी आप निभाइए। एक ना बहुत अफसोस और मलाल की बात यह है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, फिर बंगला में उदाहरण दे रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपके सामने वो हदीस लाऊंगा। एक যুবক এই বিড়ি খোর, সিগারেট খোর, এগুলো আমরা গুনাহ মনে করি না, তাই না? গুনাহ মনে করি। মানে একটা মানুষ অতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে দিনে 17টা বিড়ি না খাবে। বুঝতে পারলেন? মানে আমরা এটা মনে করি মানে বিড়ি খেতেই হবে, কিছু হোক চা না হোক, কিন্তু বিড়ি খেয়ে যে কত ক্ষতি আপনি জানেন? যাক আমি আপনাকে উদাহরণটা দিই। একটা যুবক এসে আমাকে দিন বলছে যে মৌলানা তানভীর সাহেব আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমি বলছি ভাই বলো, যদি উত্তর জানা থাকে তোমাকে বলে দেবো, যদি না জানা থাকে আমি পরে হাদিস কোরআন দেখে বা তাও যদি না পারি আমার চেয়ে যারা বড় তাদের কাছ থেকে জেনে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো, তোমাকে বলে দেবো। বলো কি প্রশ্ন? বলছে প্রশ্ন হলো আমার যে ইসলামে কি সব জিনিস খাওয়ার দোয়া আছে? আমি বললাম আছে। বলছে ভাত খাওয়ার দোয়া আছে? বলছে আছে। বলছে দুধ খাওয়ার দোয়া আছে? বলছে আছে। বলছে বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে? বলছে আরে বোকা, বিড়ি খাওয়া তো হারাম রে, এর আবার দোয়া কোথা থেকে আসলো? তো বলছে না তাহলে আপনি বড় মুলবি না, বিড়ি খাওয়ারও দোয়া আছে আমি শুনেছি। যে বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে তুই শুনেছিস? আচ্ছা বল দেখি বিড়ি খাওয়া। আমি বলছি মনে হয় আর কি করছে আমার সাথে। আমি বলছি বল বিড়ি খাওয়ার দোয়া কি বল। তখন বলছে যে বিড়ি খেতে বসিবে এই দোয়া পড়িবে। বলছে আরে বোকা বিড়িটা তুই খাও, দোয়াটা তো তুই কহা, দোয়াটা কি? বলছে বিড়ি খাওয়ার দোয়া হলো আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা বেড়ি টানা। देखिए कहां तक पहुंच गए। इस्लाम के नहीं हो यार की, दुआ नहीं हो यार की, कुरान हादिस नहीं यार की। আল্লাহ এরকম যুবককে আল্লাহ তুমি হিদায়াত দাও, আল্লাহ তুমি একে দ্বীনের নলেজ দাও, আল্লাহ তুমি একে ভালো পথে চলার তুমি তৌফিক দাও। সকলের পূর্ণ আল্লাহুম্মা আমিন। तो मेरे भाइयों में क्या बता रहा था, बाप बनना हो तो हजरत लुकमान की तरह बाप बनिए कि लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कितनी प्यारी नसीहत मेरे भाइयों दे रहे हैं कि मेरे बेटे याद रखो कि दुनिया के अंदर तुम जो भी करोगे अगर राय के दाने के बराबर भी अगर वो चीज होगी तो तुम अल्लाह की नजर से, अल्लाह की पकड़ से और अल्लाह की कुदरत से तुम नहीं बच सकते हो। मेरे भाइयों इसी चीज को अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है, अल्लाह का डर कि अल्लाह देख रहा है। आइए एक वाकया मैं आपके सामने बता देता हूं और साबित करता हूं कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है तो वो इंसान बुराई से और गुमराही से किस तरह बच जाता है। एक किताब है, उस किताब का नाम है उसुदुल गाबा फिल मारिफती सहाबा। ये किताब अरबी में है। तो इस किताब के अंदर एक बड़ा प्यारा वाकया नकल किया गया है। वाकया क्या है? अल्लाह के डर के ताल्लुक से वो वाकया मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। ये वाकया जरा देखिए, उसुदुल गाबा फिल मारिफती सहाबा का ये वाकया है। ऐ लोगों अल्लाह का डर देखिए। एक नौजवान
ایک جنگل کے اندر بکریاں چرا رہا ہے، جس کو بنگلہ میں چھاگول بولتے ہیں، ایک یعنی کچھ بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اسی راستے سے گزر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر اسی راستے سے گزر رہے ہیں، یعنی اسی راستے سے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی نظر اس نوجوان کے اوپر پڑی، اس چرواہا کے اوپر پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس گئے، امتحان کی غرض سے، اس کی آزمائش کے خاطر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی الاسد الغابہ کا یہ میرے بھائیوں سے یہ واقعہ ہے، جا رہے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس پہنچتے، اور پہنچنے کے بعد ان سے کہتے، اے نوجوان، آپ کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے بینی شاتن، آپ ایک بکری مجھے بیچ دو، بینی شاتن، آپ ایک بکری مجھے فروخت کر دو، ایک بکری مجھے بیچ دو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ اجنبی شخص، میرے سامنے جو اتنی ساری بکریاں ہیں اور ان بکریوں میں سے آپ ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان بکریوں میں سے میں ایک بکری کا بھی مالک نہیں ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہے، ان بکریوں کا مالک تو کوئی اور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کو جگاڑ دے رہے ہیں، یعنی ان کا امتحان لے رہے ہیں، ان کو سجاؤ دے رہے ہیں، یعنی ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ اے نوجوان، کوئی بات نہیں، میں نے تمہاری باتوں کا اعتبار کر لیا، میں نے تمہاری باتوں کو مان لیا، میں نے تم پر یقین کر لیا، چلو ٹھیک ہے، ان بکریوں میں سے ایک بکری بھی تمہاری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، آپ ایک کام کرو، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو، اور میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اے نوجوان، چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے، چاروں طرف صرف پیڑ پودے، چاروں طرف صرف درخت ہی درخت ہیں، چاروں طرف صرف گاچھ ہی گاچھ ہے۔ اے نوجوان، یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں، اگر تم مجھے ایک بکری بیچ دو گے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کسی کو معلوم نہیں پڑے گا۔ اے نوجوان، تم مجھے ایک بکری بیچ دو، اور بیچنے کے بعد جب تم گھر میں جاؤ گے اور تمہارا مالک تم سے یہ سوال کرے گا، تمہارا مالک تم سے یہ پوچھے گا، تمہارا مالک تم سے یہ آسک کرے گا کہ اے نوجوان بتا، میری بکریوں میں سے ایک بکری کہاں چلی گئی، میری بکریوں میں سے ایک بکری کہاں کھو گئی، تو تم جواب دے دینا، آج جنگل کے اندر ایک بھیڑیا آیا تھا، آج جنگل کے اندر ایک درندہ آیا تھا، اور اس نے ایک بکری کھا کر چلا گیا ہے، ایک بکری کھا کر، ایک بکری نکل گیا ہے۔ تم اپنے مالک سے کہہ دینا، جواب سنو اور میرا مضمون کو سامنے رکھو، اللہ کا ڈر۔ اس نوجوان نے کہا، اجنبی شخص، چلیے میں نے آپ کی بات مان لیا، میں گھر میں گیا، مالک مجھ سے پوچھا ایک بکری کہاں گئی، میں نے مالک سے کہہ دیا کہ جنگل میں بھیڑیا آیا تھا، ایک بکری کھا کر چلا گیا ہے، لیکن اے اجنبی شخص، میں آپ کو جانتا نہیں، یہ اجنبی شخص میں آپ کو پہچانتا نہیں، آپ میرے لیے اننون پرسن ہیں، آپ میرے لیے اجنبی ہیں، آپ میرے لیے اپوریچیتو، جس کو بنگلہ میں اپوریچیتو بولتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں آپ کو، ایسے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، اگر میں مالک کو بولا، مالک میری باتوں کا یقین کر لیا، میں نے مالک کو بولا، مالک نے میری باتوں کا اعتبار کر لیا، بھروسہ کر لیا، بلیو کر لیا، یقین کر لیا، وشواس کر لیا، لیکن دنیا میں اپنے مالک کے ہاتھ سے بچ جاؤں گا، میں دنیا میں اپنے مالک کی نظر سے بچ جاؤں گا، لیکن کل قیامت کے روز جو میرا مالک کا بھی مالک ہے، کل قیامت کے روز، ڈے آف ججمنٹ کے دن، مہا پرلے کے دن، یعنی میدان محشر کے دن، میں اپنے مالک سے، یعنی میں اپنے اللہ سے، میں اپنے ایشور سے میں کیسے بچوں گا؟
मैं अल्लाह की नज़र से कैसे बचूंगा। चुनांचे ऐ अजनबी शख्स, नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बकरियां नहीं बेच सकता, इन बकरियों में से मैं एक बकरी भी फरोख्त नहीं कर सकता। अल्लाह का डर क्राइम करने से बचा लिया, अल्लाह का डर जुर्म करने से बचा लिया, अल्लाह का डर चोरी करने से बचा लिया, अल्लाह का डर चोरी करने से बचा लिया। मेरे भाइयों, यहाँ पर एक आयत और पढ़ देता हूँ। देखेंगे आप लोगों के इर्द गिर्द शायद ऐसी दुकान ना हो, होंगे ऐसी दुकानें होंगे। डाक बांग्ला जाएंगे, धुलियान जाएंगे, फरक्का जाएंगे तो देखेंगे जो बहुत सारी दुकानें हैं, इन दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता है। सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाते हैं? एक ही मकसद है, चोर पकड़ने के लिए, ताकि चोरी, अगर चोर चोरी करने के लिए आएगा तो पकड़ा जाएगा जिसकी घर से सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। एक चोर चोरी करने के लिए गया, अब उसकी नजर सीसीटीवी कैमरा के ऊपर पड़ गई। अब चोर ने चोरी करने से बाज आ गया, नहीं साहब मैं चोरी करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मैं चोरी करूंगा पकड़ा जाऊंगा। कहां पकड़ूंगा? सीसीटीवी कैमरा में मेरा चेहरा आ जाएगा, मेरी फोटो आ जाएगी, मेरी तस्वीर आ जाएगी, लोग मुझे पहचानेंगे। तो एक चोर दुनिया में सीसीटीवी कैमरा से डर कर वो चोरी करना बंद कर देता है। याद रखिएगा, ये दुनिया का सीसीटीवी कैमरा है, ये दुनिया का सीसीटीवी कैमरा है। इसके वायर, यानी जिसको हम तार बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, इसका वायर खराब हो सकते हैं, तार खराब हो सकते हैं। ये सीसीटीवी कैमरा, इनकी जो बैटरी है, ये बैटरी डिस्चार्ज हो सकती है, करंट जा सकती है, बिजली जा सकती है। हम दुनिया के अंदर सीसीटीवी कैमरा की नजर से बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह की सीसीटीवी कैमरा से हम और आप नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, व इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। तो वो कह रहे हैं कि अजनबी शख्स नहीं, मैं आपको बकरियां नहीं बेच सकता क्योंकि अल्लाह की नजर में मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये होता है अल्लाह का डर। मेरे भाइयों, अपने अंदर बस अल्लाह का डर आप पैदा कर लीजिए। और एक वाकया बताऊं, आइए। अच्छा, आप में से कोई चाय बेचने वाले हैं? चाय बेचने वाले हैं कि नहीं? है चाय बेचने वाले हैं ना, बहुत है। मुर्शिदाबाद के लोग तो भात नहीं खाते, सिर्फ चाय पीते रहते हैं, जहां भी जाओ चाय। लेकिन याद रखिए, सब में दूध, सब दूध में पानी की मिलावट होती है। ओरिजिनल चाय आपके मुर्शिदाबाद में बहुत कम ही मिलती है, बहुत कम मिलती है। मैं जब आ रहा था, एक स्टैंड है शंकरपुर में एक स्टैंड है, तो मैं तो आपके यहाँ आने के लिए नहीं पहचानता था। तो मैंने ड्राइवर से कहा कि थोड़ा यहाँ ठहर जाओ, वहाँ से लोग आ रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो ड्राइवर को नींद आ रही थी, मेरे ड्राइवर को। तो कहा कि साहब एक चाय पी लीजिए। तो मैंने कहा कि चलो एक चाय पी लेता हूँ। तो चाय पीने के लिए उतर गए। तो वहाँ पे चाय पी तो मुझे पता ये चला कि यहाँ पर अगर 1 किलो दूध होगा तो कम से कम 17 किलो पानी जरूर मिलाया हुआ होगा। 1 किलो दूध में 17 किलो पानी। तो जरा सुनिए, वाकया बताता हूँ। जो चाय वाले हैं बुरा मत मानिए, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप भी देश का प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो एक माँ है ना, जरा सुनिए चाय वाले, आप भी जरा सुनिए। एक माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के ज़माने में माँ अपने बेटी से कहती है कि बेटी जा दूध में पानी मिला ले, बेटी जा दूध में पानी मिला ले। बेटी कहती है नहीं, आए मेरी माँ, आप मुझे दूध में पानी की मिलावट करने का हुक्म दे रही हैं, लेकिन नहीं, मैं दूध में पानी की मिलावट नहीं कर सकती, मैं दूध में पानी मिला नहीं सकती। माँ ने पूछा क्यों? बेटी ने जवाब दिया, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक का ये कानून है, हजरत उमर फारूक का ये फरमान है कि आज के बाद जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ नजर आएगा, आज के बाद जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ नजर आएगा वो सजा के मुस्तहिक होगा, यानी उसको सजा मिलेगी। बेटी ने जवाब दिया, मेरी माँ, मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती क्योंकि ये उमर का फरमान है, अगर दूध में पानी मिलाऊंगी तो कल मुझे सजा मिलेगी। माँ ने कहा, बेटी क्या बात कर रही हो? अरे बेटी, अभी तुम छोटी हो, अभी तुम बच्ची हो, अभी तुम नादान हो, तुम क्या बात कर रही हो? अरे जाओ दूध में पानी मिला लो, इसलिए कि उमर को पता नहीं चलेगा, उमर तो अपने घर में सोए हुए होंगे, उमर को मालूम नहीं चलेगा, उमर को खबर नहीं मिलेगी। बेटी जा तू दूध में पानी मिला ले।
اللہ کا ڈر دیکھیے. یہی تو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو. 1 گھنٹہ سے بیٹی نے ماں سے کہا میری ماں اگر آج میں نے دودھ میں پانی ملا دیا ہو سکتا ہے کہ میں امیر المومنین کی نظر سے بچ جاؤں, ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں لوگوں کی نظر سے یا امیر المومنین کی نظر سے یا ان کی سزا سے میں بچ جاؤں, لیکن اے میری ماں اللہ دیکھ رہا ہے, وہ اللہ دیکھ رہا ہے, میں اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکتی. کل قیامت کی روز اللہ کی عدالت میں جب میری پیشی ہوگی, اللہ کی عدالت میں جب مجھے حاضر کیا جائے گا اور مجھ سے پوچھا جائے گا تو میری ماں کل قیامت کی روز میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گی. اے میری ماں کل قیامت کی روز میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گی, اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. میرے بھائیو, اگر آپ کے چائے کی دکانیں تو سنیں, ہو سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں 1 کلو دودھ میں 17 کلو پانی ملا لوں گا, 100-200 روپیہ کا منافع ہو جائے گا. لوگ پوچھیں گے کہ بھائی صاحب کیا آپ کے پاس ورجینل دودھ ہے؟ میں کہوں گا ہاں ورجینل دودھ ہے, اس کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن یاد رکھیے اگر آپ کی چائے کی دکان ہے اور چائے میں دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر رہے ہیں اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ورجینل دودھ ہے, اس لیے کیونکہ آپ جانتے ہیں گھر ہی میں آپ دودھ میں پانی ملا لیتے, پانی میں یعنی دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر دیتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن یاد رکھیے لوگوں کو پتہ چلے یا نہ چلے, لوگ آپ کو دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتے ہوئے دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا, جب آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ احساس آپ کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ نہیں میں دودھ میں پانی کی ملاوٹ نہیں کروں گا. اگر آج میں نے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر دیا, کل قیامت کے روز جب اللہ کی عدالت میں میری پیشی ہوگی تو کل اللہ کی عدالت میں میں جواب نہیں دے پاؤں گا. میرے بھائیو, اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اپنے رب کا ڈر پیدا کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. او لوگو, کل قیامت کے روز آپ کے ہاتھوں میں آپ کے نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا. مولوی تنویر کے ہاتھوں میں مولوی تنویر کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. اے لو مولوی تنویر, یہ لو تمہارا نامہ اعمال. آپ کے ہاتھ میں بھی آپ کا نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا. آپ اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے, آپ اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے, اور نامہ اعمال کو دیکھنے کے بعد, نامہ اعمال کو پڑھنے کے بعد, ریڈ کرنے کے بعد اللہ سے سوال کریں گے, ہے اللہ یہ کیسی کتاب ہے, ہائے اللہ یہ کیسا رجسٹر ہے, اللہ یہ کیسا فائل ہے کہ دنیا کے اندر میں نے رات کے اندھیروں میں لوگوں کی نظر سے چپ چپ کر میں نے جو بھی غلط کام کیا تھا, میں نے جو بھی گناہ کیا تھا, وہ تمام کے تمام چیزیں اس کے اندر ریکارڈ ہے, وہ تمام کے تمام چیزیں اس کے اندر درج ہے. تو میرے بھائیو, اس اللہ سے ڈرو, کیونکہ اللہ کی نظر سے آپ بچ نہیں سکتے. اس اللہ سے ڈرو کیونکہ آپ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. آئیے اور ایک حدیث سنتے جائیے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. کل قیامت کے روز اس دن کو ذرا یاد کیجئے. نبی فرماتے ہیں, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 طرح کے لوگوں کو اللہ سورج کی گرمی سے بچا کر, سورج کی تپش سے بچا کر, سورج کی پریشانی سے بچا کر اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. کسی دن مثال کے طور پر
दिन के उजाले में हम जो सर के ऊपर सूरज देखते हैं, सूरज देखते कि नहीं देखते? सूरज देखते। ये जो सूरज है ना, आज हमसे और आपसे लाखों मील की दूरी पर है। ये सूरज जो है ना, हमसे और आपसे करोड़ों मुसाफत की दूरी पर है। लेकिन कल कयामत के रोज ये सूरज एक हदीस के मुताबिक 1 मील, दूसरी हदीस के मुताबिक 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। जरा सोचिए, सुनिए, सिर्फ जरा सोचिए कि गर्मी के दिनों में मान लीजिए रात के 12 बजे, क्या आपके मुर्शिदाबाद में रात को सूरज रहता है? रहता है कि नहीं? रहता है ना? रहता है? नहीं रहता है? अच्छा, हाँ, क्योंकि सूरज सुबह तुलू होता है और शाम होते होते सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज डूब जाता है। लेकिन जरा देखिए, मैं आपको जो समझाना चाहता हूं कि रात के 12 बजे आज दिन में बड़ी गर्मी थी, बड़ी गर्मी थी, बेतहाशा गर्मी थी, सूरज की बड़ी तपिश थी। लेकिन रात के 12 बजे अचानक लाइट चली जाती है तो हम फोन मिलाना शुरू कर देते हैं, पावर हाउस में कॉल करना शुरू कर देते हैं, साहब जल्दी करंट दीजिए, साहब जल्दी लाइट दीजिए, लाइट चली गई क्योंकि रहना दोबर हो रहा है, नींद हराम हो गई। जरा देखिए, दिन में सूरज था, रात में सूरज नहीं है। दिन में भी सूरज की गर्मी थी, दिन में भी सूरज की तपिश थी, और वही गर्मी, वही तपिश रात के 12 बजे भी बाकी है और आपकी नींद हराम हो रही है। लेकिन जरा सोचिए कि कल कयामत के रोज वो सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, बिल्कुल निकट, बिल्कुल नजदीक आ जाएगा। उस दिन आपका क्या हाल होगा, उस दिन आपका क्या हशर होगा। इसलिए तो नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ऐ लोगों, कल कयामत के रोज सूरज जब करीब आ जाएगा, निकट आ जाएगा, लोगों सूरज की गर्मी से परेशान हो जाएगा, लोगों सूरज की तपिश से परेशान हो जाएगा, और लोगों को अपने आमाल के बकदर पसीना आएगा। लेकिन उस दिन अल्लाह तबारक व ताला 7 तरह के लोगों को, उस दिन अल्लाह तबारक व ताला 7 प्रकार के लोगों को सूरज की गर्मी से बचा लेगा, सूरज की तपिश से बचा लेगा। उनमें से कौन होगा वो 7 प्रकार जिनको बचा लेगा? उनमें से कौन होगा? उनमें से एक आदमी वो होगा, एक आदमी, जरा सुनते जाइए इसको भी, एक आदमी कौन? कोई लड़की मनसब वाली, पैसा वाली, खूबसूरत सी लड़की, एकदम बिल्कुल परी सी लगती है दिखने में, ऐसी लड़की उसको दावत गुनाह दे रही है कि चलो हम दोनों मिलकर एंजॉय करते हैं। इस बात को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, इस हदीस को आप इस तरह भी समझ सकते हैं। अभी अस्सलामु अलैकुम, माइक मैन কোথায় আছেন? আপনি স্টেজের কাছে আসুন, আপনার মেশিনে গোলমাল করছে, তার জন্য আপনাকে এখানে ডাকা হচ্ছে। মাইক ম্যান কোথায় আছেন? আপনি যাকে বসিয়ে রেখেছেন সে আপনাকে ডাকছে, তাড়াতাড়ি স্টেজের কাছে আসুন, আপনার মেশিনে গোলমাল করছে। हेलो, तो आप इस हदीस को ना इस तरह भी समझ सकते हैं। किस तरह? अभी आपके फरक्का में मेला हो रहा है ना, फरक्का में मेला है आज, इसलिए बड़ी भीड़ थी वहां पे। तो आपके गांव की एक लड़की है, मलनचा की एक लड़की है। इस हदीस को इस तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि आज ये बड़ा आम बात है ना, बहुत आम है ये हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में। एक लड़की कहती है चलो घूम के आते हैं। कहाँ? मेला में। अब मेला में जाके अब क्या होगा अब तो अल्लाह ही को मालूम है, अब मुझे तो मालूम नहीं है। देखिए, एक जमाना था कि लोग अगर किसी लड़के का किसी लड़की के साथ गलत कनेक्शन होता, गलत ताल्लुकात होता, तो मेरे भाई उन लोगों से छिपाते थे। लेकिन आज क्या होता जानते हैं? बजाब्ता होटल का कमरा खोल दिया जाता है, होटल का रूम खोल दिया जाता है। अच्छा, कपल हैं, आप उससे मोहब्बत करते हो, हाँ 500 रुपया दो, 1 घंटा रूम में रह लो। फरक्का में भी ऐसे होटल हैं। अब आप कहेंगे मौलाना साहब आपको कैसे मालूम कि आप भी जाते हैं? भाई साहब ऐसी बात मत सोचिए, कमेंट कर देते हैं लोग वीडियो में। एक वीडियो है कहीं पर मैंने इस चीज का मैंने जिक्र किया था होटल के ताल्लुक से, तो नीचे में कमेंट कर दिया कि मौलाना को कैसे पता, इसका मतलब मौलाना भी होटल में लेके जाता है। कितना बड़ा नालायक है,
نہیں صاحب اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں, پیپر میں دیکھتے رہتے, اس لیے معلوم ہے, میں بھی اسی دنیا کا رہنے والا ہوں, مجھے بھی علم ہے اس کے بارے میں, اس لیے بول کے جا رہا ہوں. کوئی لڑکی آپ کو دعوت گناہ دے رہی ہے, آپ کو اپنے طرف بلا رہی ہے, غلط کاموں کی طرف بلا رہی ہے, اور حدیث کہتی ہے اگر آپ ان سے یہ کہہ دیں نہیں انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا